반갑습니다. Encantado de verles. 오늘 제목 읽어볼게요. Leamos el título del día de hoy, 영원한 것. Lo que es eterno. 영원한 것 7가지가 있다고 말씀하셨어요. Hemos recibido la palabra de que hay ciertos puntos eternos. 그 첫 번째로 성삼위 하나님이 영원하시다. Primero, que Dios Trino es eterno. 하나님은 영이시기 때문에 눈으로 볼 수가 없죠. Dios es espíritu, por lo tanto no se ve ante los ojos. 하나님은 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 삼인대 한 분이라 하셨어요. Y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, uno son. 말씀이신 성부 하나님. Entonces, Dios Padre que da la palabra. 아버지 하나님께서 말씀으로 만물을 창조하셨어요. Dios Padre que da la palabra ha creado todas las cosas por medio de la palabra. 사람을 하나님 형상대로 지으시고 Y creó al ser humano a su imagen y semejanza. 영적인 존재로 영원히 사는 존재로 만드셨어요. Y lo creó para que pudiera ser un ser eterno. 그래서 다윗이 이렇게 여호와에 대해서 말씀했어요. Y así es como David confiesa acerca de quién es Jehová. 예상 29장 10절 말씀인데요. Es la palabra de 1 de Crónicas capítulo 29 versículo 10. 하나님 여호와 주는 영원부터 영원까지 Dios que desde el siglo hasta el siglo. 찬송 받으실 분이다 했어요. Dice que Él es el que ha de recibir toda la gloria. Bendito seas tú. 그 하나님이 인간을 창조하시고 함께하는 축복을 주셨어요. Ese Dios creó al ser humano y le dio la bendición para que estuviera junto con Dios. 그런데 그 인간이 하나님을 떠나 마귀에게 소속이 되어졌어요. Y este ser humano quedó separado de Dios y ahora es esclavo de Satanás. 그래서 저주와 재앙을 받게 된 것입니다. Por eso el ser humano recibe maldiciones y desastres. 그래서 하나님이 구원의 길을 여셨어요. Pero Dios abrió el camino de la salvación. 바로 하나님 자신이 성육신하셨어요. Y Él mismo, Dios mismo, vino ante nosotros. 그래서 성부 하나님이 성자 하나님으로 오신 거예요. Por eso Dios Hijo vino en forma de hombre. 그래서 우리에게는 하나님을 떠난 과거 문제야. 그래서 이 과거 문제는 원죄 문제예요. Y el problema del pasado, que es el problema del pecado original, 사단에게 소속이 되어 있고 그래서 지금 사단에게 가져다주는 고통을 피할 수가 없어요. por eso, ahora como las personas están esclavizadas por Satanás, no pueden evitar el sufrimiento que trae este ser. 미래는 영원한 지옥이에요. Y también el infierno está preparado para el futuro del ser humano. 그래서 인간은 아무도 고통에서 벗어날 수가 없어요. Y el ser humano no puede salir de ese sufrimiento por sí mismo. 태어나면서부터 고통받다가 지옥으로 가도록 이미 스케줄이 만들어져 있어요. Ya ha sido preparado este horario en el cual nace, vive sufriendo y va al infierno. 그래서 이 문제를 해결하러 그리스도를 보내주셨어요. Y para solucionar este problema fue enviado Cristo. 그래서 예수님은 죄와 저주에서 해방하러 오신 거예요. Por eso el Señor Jesús vino para librarnos de la ley, del pecado, de la muerte y de las maldiciones. 그래서 참 제사장이라고. Por eso Él es el verdadero sacerdote. 마귀를 멸하고 마귀에게 묶인 자를 건져내러 오셨어요. Él vino para deshacer las obras del diablo y librar a aquellos que están cautivados por el diablo. 참 왕의 일을 하세요. Él hizo la obra del verdadero rey. 그리고 하나님 모르고 마귀를 따라다니는데 하나님 만나는 길로 오셨어요. Y Él se hizo el camino para encontrarnos con Dios, para aquellos que no conocen a Dios y que siguen al diablo. 그래서 예수를 그리스도로 믿으면 하나님 만나고 Entonces, si crees en Jesucristo, ahora te encontrarás con Dios. 죄와 사망의 법에 해방받도록 하셨어요. Y Él vino para que seas libre de la ley, del pecado y de la muerte. 그래서 베드로전서 3장 18절에 말씀하세요. Y por eso así dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. 그리스도께서 단번에 Porque, 이 죄를 위하여 죽으시고
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, 그래서 죄 없으신 의인인데 우리를 위해 대신 죽으시고 el justo por los injustos, Él murió por nosotros. 그래서 우리의 죄와 사망의 법에서 건져내 하나님 앞으로 우리를 인도하러 오신 분이에요. Y entonces Él nos libró de la ley del pecado y de la muerte para guiarnos ante Dios. 그래서 성자 하나님이 하신 일, Y esa es la obra que hace Dios Hijo. 우리를 구원하신 분이에요. Él nos ha salvado a nosotros. 그래서 이거를 아들 예수님, Y este es el Hijo, Jesús. 그분이 죽으시고 부활하고 승천하신 후에 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 예수님의 이름으로 성령님을 보내주기로 하셨어요. Y Él murió, resucitó y ascendió, pero todo aquel que cree en el nombre de Jesús fue dada la promesa de que vendrá el Espíritu Santo. 그래서 요한복음 14장 16절이에요. Por eso, Juan capítulo 14, versículo 16. 누구든지 예수 이름을 부르면 보혜사 성령을 보내주시기로. Cualquiera que clame el nombre de Jesús se le dará el Espíritu Santo, 그리스도를 믿는 우리를 보호하시고 el Consolador, porque Él nos está protegiendo a nosotros. 은혜 주시고 Él nos da la gracia 가르치고 y también nos enseña. 그 보혜사를 우리에게 보내주시기로 하셨어요. Él prometió enviarnos al Consolador, el Espíritu Santo. 그래서 능력으로 역사하시는 성령님이 오셨어요. Por eso vino el Espíritu Santo que obra con poder. 그래서 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님을 성삼위 하나님이라는 거예요. Por eso Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Él es el Dios Trino. 그래서 모든 사람 누구나 다 성삼위 하나님이 오셔야 돼요. Por eso, no importa quién sea la persona, todos deben de venir ante Dios. 그게 구원이에요. Y esto es la salvación. 그리고 하나님의 심부름을 하는 천사도 영원해요. Y también los ángeles, quienes sirven a los salvos, a las personas salvas, también son eternos. 이 천사는 예수를 그리스도로 믿는 하나님 자녀를 돕는 천사예요. Los ángeles son ayudadores de los que creen en Jesucristo, los hijos de Dios. 그래서 히브리서 1장 14절에 섬기는 영이라 했어요. Hebreos capítulo 1, versículo 14, espíritus ministradores. 그리고 하나님을 모르게 하고 고통을 가져다 주고 하나님 만날 수 없도록 속이는 사단도 영원하다. Y también Satanás es eterno y él es el que trae sufrimiento a las personas y no permite que nos encontremos con Dios. 사단은 지금도 함정을 파놓고 있어. Y él ahora mismo está haciendo trampas 올무를 놓고 y con los lazos también. 틀에 가두고 También los esclaviza con moldes. 하나님만 모르게 하고 지옥까지 끌고 가기 위해 속이고 거짓말하고 있어. Él miente y engaña para que las personas no se encuentren con Dios y para que al final vayan al infierno junto con él. 이 사단도 죽는 존재가 아니다. Entonces, Satanás no es un ser que está muerto. 그래서 이 사단은 예수님이 재림하실 때 지옥에 가둔다 했어요. Y en la segunda venida del Señor Jesús, Satanás será encarcelado en el infierno. 이 사단은 하늘에서 쫓겨난 자. Entonces, Satanás es aquel que fue expulsado del cielo. 이사야 14장 12절 말씀에 Es la palabra de Isaías capítulo 14, versículo 12. 아침의 아들 계명성이여 그랬어요. Dice que, oh lucero, hijo de la mañana, 하늘에서 떨어진 자, como caíste del cielo, 열국을 엎은 자. cortado fuiste por tierra. 이게 사람들을 사로잡고 지옥까지 끌고 가는 거예요. Entonces él fue enviado, él fue expulsado y vino hacia la tierra y él llevará a las personas al infierno. 성삼위 하나님을 모르면 이 마귀에게 종노릇하고 끌려다녀요. Si no conoces al Dios Trino, serás un esclavo de Satanás y serás conllevado por él. 이 마귀를 이길 수 있는 존재는 한 명도 없어요. Y no hay ningún ser que pueda vencer a este diablo. 오직 그리스도이신 예수님만 Solamente Cristo, quien es Jesús, puede vencerle. 마귀의 일을 멸하고 건져내세요. Porque Él vino para deshacer las obras del diablo y para librarnos de Él. 그래서 나는 사단 그딴 거 안 믿어. Pero hay personas que dicen, no creo en Satanás. 그 사람 사로잡힌 거야.
esa persona ya está atrapado por Satanás. 그래서 복음 듣고 빠져나와요. Y tiene que escuchar el Evangelio y ser libre de Satanás. 그리고 우리가 이 땅을 떠나는 간 천국도 영원해요. Y también nosotros cuando partamos de esta tierra iremos al reino de los cielos. 그래서 이 천국에 누가 가느냐? ¿Y quién irá al reino de los cielos? 하나님 나라에 갈 수 있는 사람은 성삼위 하나님을 믿는 그리스도를 믿는 자. Solamente aquellos que creen en Cristo, los que creen en el Dios Trino, irán al reino de los cielos. 우리 영혼도 천국도 영원하고 우리 영혼도 영원해요. Entonces, el reino de los cielos es eterno. También nuestra alma es eterna. 우리 몸은 이 땅에서 쇠하여 흙으로 돌아가지만 영혼은 영원해요. Ciertamente nuestro cuerpo físico volverá al polvo de la tierra, pero nuestro alma estará eterna. 그래서 우리가 육체 안에 있을 때 그리스도를 만나야 돼. Por eso, mientras vivamos en ese cuerpo físico, debemos de encontrarnos con Cristo. 그렇지 않으면 천국 갈 수 없어. Si no es así, no podremos ir al reino de los cielos. 그래서 그 예수를 그리스도로 믿는 우리는 천국의 백성이에요. Por eso nosotros que creemos en Jesucristo somos el pueblo del reino de los cielos. 빌립보 3장 20절에 바울이 고백했어요. Es la confesión de Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. 우리는 천국 백성이다. Nuestra ciudadanía está en los cielos. 반대로 지옥도 영원해요. Y también el infierno es eterno. 지옥은 누가 가느냐? Entonces, ¿quién irá al infierno? 하나님이 마귀를 가두게 만들었어요. Porque Dios creó el infierno para encarcelar al diablo. 그런데 마귀에게 장악돼서 그리스도 안 믿는 사람도 이 땅을 떠나는 날 사단을 가두는 지옥에 가요. Pero las personas que están separadas de Dios, que están esclavizadas por el diablo, al final cuando mueran en este mundo irán al infierno también. 왜냐하면 마귀를 섬기다가. ¿Por qué será? Porque sirvieron al diablo. 그래서 하나님을 모르는 영혼 이 사람도 지옥으로 가요. Y también estas almas que no conocen a Dios irán al infierno. 그래서 이 사람들에게 우리가 복음을 전하는. Por eso nosotros tenemos que proclamar el evangelio a estas personas. 죽기 전에 건져야 되겠다. Antes de que ellos mueran en este mundo, tenemos que salvarles. 그래서 예수님이 하신 말씀인데요. Y es la palabra que el Señor Jesús dijo. 마태복음 25장 41절. Y esa es la palabra de Mateo capítulo 25, versículo 41. 저주받은 자들아. Que aquellos que han de recibir la maldición, 마귀와 그 사자 귀신을 가두는 예비된 지옥에 들어가라. apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 복음 모르면 누구나. Todos aquellos que no conocen el evangelio irán aquí. 그래서 우리는 온천하에 다니면서 이 지옥 갈 수밖에 없는 마귀 자녀들에게 복음을 말하는. Por eso nosotros tenemos que hablar el evangelio ante estas almas que están siendo conllevadas al infierno por el diablo. 그리고 우리가 모여서 예배하는 교회도 영원해. Y también nosotros nos reunimos y damos culto, y esto es la iglesia. 그리스도를 영접한 우리는 보이지 않는 교회. Entonces nosotros que aceptamos a Cristo y nos reunimos somos la iglesia que nos reunimos. 하나님, 성삼위 하나님이 계시는 성전이에요. ¿Por qué? Porque somos el templo del Dios Trino. 그런데 보이는 교회. Pero también está la iglesia visible. 우리가 모여서 예배하는 교회. La iglesia en donde nos reunimos y damos culto. 그래서 교회도 영원하다. Por eso la iglesia es eterna también. 천국도 교회의 지키죠. Claro, el reino de los cielos por sí mismo es la iglesia también. 그래서 우리가 이 교회에 모여서 성령 충만 받는 거예요. Entonces nosotros nos reunimos en la iglesia para recibir la llenura del Espíritu Santo. 왜 예배하느냐? ¿Por qué damos culto entonces? 하나님 준 힘과 언약을 가지고 흑암을 이겨야 되고. Porque tenemos que vencer a las tinieblas y para eso tenemos que aferrarnos al pacto y recibir la fuerza dada por Dios. 흑암에게 빠진 영혼을 건져내야. Y tenemos que liberar a las almas que están atrapadas por las tinieblas. 우리 힘으로 안 되니까. Con nuestra fuerza no es posible. 하나님의 성령의 능력을 힘입어서 Tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo. 전도할 수. Y entonces podremos evangelizar. 그래서 예수님의 소원은 가서 제자 삼아라. Por eso el deseo del Señor Jesús es, por tanto, id y hacer discípulos. 하나님은 곳곳에
제자들을 숨겨두고 찾아라 이랬어요. Entonces, como Dios ha ocultado en cada uno de los lugares discípulos, por tanto, tienes que ir y buscarlos. 그래서 우리가 처한 곳에서 복음을 전하는 전도자예요. Por eso, nosotros somos los evangelistas que proclamamos el evangelio en el lugar donde vivimos. 그래서 영원한 거, Por eso, lo que es eterno. 성삼위 하나님 영원하시고 Dios Trino es eterno. 그 하나님의 심부름으로 우리를 돕는 천사도 영원해요. Y también los ángeles que son espíritus ministradores son eternos. 인간을 망하게 하고 하나님 못 만나게 하는 마귀도 영원해요. Y también el diablo es eterno, este ser que conlleva que el ser humano perezca y que no permite que se encuentre el ser humano con Dios. 우리가 이 땅을 떠나는 날 영원히 가서 안식할 천국도 영원해요. Entonces, el reino de los cielos también es eterno. En el momento que partamos de este mundo, iremos allá. 그리고 그리스도 몰라서 마귀와 함께 지옥으로 갈 수밖에 없는 이 지옥도 영원해요. Y también el infierno es eterno, es el lugar donde irán aquellos que no conocen a Cristo. 그래서 그리스도를 믿든 안 믿든 우리 영혼은 영원하다. Entonces, creas o no creas en Cristo, el alma es eterna también. 그래서 그리스도를 믿는 자는 영원한 축복과 안 믿는 자는 영원한 저주. Entonces, los que creen en Cristo recibirán la bendición eterna y los que no creen en Cristo recibirán la maldición eterna. 그래서 이 땅에서 하나님의 말씀을 누리고 전하는 교회 영원하다. También la iglesia es eterna, aquella que disfruta y transmite la palabra. 그래서 이 영원한 거 7가지. Estos son los 7 puntos, estas cosas, lo que es eterno. 그래서 성경대로 믿는 거 Conforme a las escrituras debemos de creer. 기다렸습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 성삼위 하나님께서 Dios Trino, 열어주신 구원의 길, el camino de salvación que abriste por nosotros. 예수 그리스도를 Jesucristo, 나의 구주로, Él como mi Señor, 주인으로 como mi Salvador. 영접합니다. Le acepto ahora. 영원히 존재하는 Y este ser que es eterno, 사단, Satanás, 이길 방법이 없지만 no teníamos un método para vencerle, sin embargo, 그리스도께서 Cristo 마귀 일을 멸하고 vino para deshacer las obras del diablo. 믿는 자를 Y los que creen en Él, 구원하셔서 pues los ha salvado 하나님 자녀 삼으시고 y los ha hecho hijos de Dios. 영원한 천국의 축복을 Y con la bendición eterna del reino de los cielos, 살아서도 받고 viviendo el amor también. 이 땅을 떠나는 날 그 Y el día que se vayan de esta tierra, 나라에 갈 수 있는 podrán ir a ese reino 그 길이 되신 por ese camino que es Él, 예수 그리스도를 nuestro Señor Jesucristo. 그 이름으로 Y en el nombre de Él 약속한 성령을 fue prometido el Espíritu Santo. 우리에게 충만케 해주세요. Que seamos llenos de Él, por favor. 그 힘 가지고 Y con esta fuerza, 일도 trabajo, 공부도 el estudio, 전도도 el evangelismo, 승리할 수 있게 해주세요. que podamos obtener la victoria en esto, por favor. 교회를 축복하셔서 Bendice a la iglesia, por favor. 예배할 때마다 Y que cada vez que demos culto, 말씀이 que la palabra, 그리스도가 Cristo, 들려지고 que lo escuchen, por favor. 마음에 담기고 Y que lo pongan en sus corazones. 기도로 누리고 Y que lo disfrutemos con la oración. 많은 사람 살리는 Y que puedan salvar a muchas personas. 전도자 되게 해주세요. Y que seamos estos evangelistas, por favor. 영원한 축복을 Esta bendición eterna. 예수 이름으로 En el nombre de Jesús, 우리에게 허락하신 tú lo has permitido. 하나님 아버지께 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias por esto. 지금 중남미에 사역하시는 Ahora está haciendo el ministerio en Latinoamérica, 선교팀에게 el equipo de misiones. 성령 충만으로 Llénanos del Espíritu Santo. 오력으로 역사해 주세요. Obra con los 5 poderes en ellos, por favor. 그리스도의 제자가 Y que los discípulos de Cristo, 말이 세워지게 해주세요. que sean levantados, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 다음 주에 만나요. Nos vemos la próxima semana.